सर्वप्रथमे माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज खुशी दिन आज 2026-27 कंधामाल नाटकर प्रथम बैठक होती है। बैठक रे मत निमंत्रित कर से अनुष्ठान के अशेष धन्यवाद जनाऊे। तो मुझे आज उपस्थित हबार कारण भी अच्छी जे केतरा ये नुआ कलाकार भी एड होती वर्षर पाई। तो से तो किसी नहीं जान ना जानीछन भी है। तो तेणुक आम सुचारू रूपे केन्ता करी आम अनुष्ठान वर्षक चलवा से चिंता करमा। आउ जेन कलाकार भाई मानकर जदि मनकर सडन काना जदि प्रोब्लेम हवा मैनेजर के जनाबे आसवाई चेष्टा करेंगे। हेन्ता तो सहजरे भी गोटे गोटे कलाकार काना करसन कि आमर तो काम पड़ी जाई नहीं पारू आज आम गोटे कलाकार के पठाई देव कहसन से चिंता नहीं करब। आ तुमके मन के समस्त के निकरी से मैनेजर भी प्रोग्राम छिनी थिबा आ तुमके मन के आशा विश्वास करी से गाँव भी प्रोग्राम टूटी थिबा। तो आम केन्ता करी आम नाट्य जगत के आगे बढ़ामु सब से चिंता रखबे। एवं देखन यात्रा जगत के आम जिमा आमर तो ये नाटक जगते यात्रा जगत के जब आम जिमा जब चिंता करमा तांकर बेले कोणार्क गणनाट्य चलीचे आ गोटे जगह ने त्रिनाथ अपेरा चलीचे। जदि से कौन एक्टर जदि क्या प्रोब्लेम है बेले कौन अपेरा एक्टर आसिक से एक्टर माने से अपेरा रूल नहीं करन सेन एक्टर ही सेन रूल करसी। तो आम भी सत चेष्टा करमा छोटा छोटा कथा नहीं आम जेन प्रोग्राम कैंसल कर देसु कि आज मुझे ये नहीं पारे मोर एमका लोक मुझे पठे देवी ना से चिंताधारा टी छाड़न आउ निजे आसवा चेष्टा करन। जदि आसवा लगे असुविधा होचे संगे संगे मैनेजर कहे जे आज्ञा आमके जावाक लेट हवा तो आमके व्यवस्था करें बेले मैनेजर आपन के बाइक फाइक हो कि जाना भी करी आपन नवा लगे चेष्टा करवा से आ तुम मैंने भी चेष्टा करब जे आम के से जगह पहुँच कर आम निजर प्रोग्राम आम निजे करमु बोली करी से जिनिस के ध्यान देवे। आपण मन के निकरी गुडी मैनेजर भी बहुत आशा करिछि वर्षे सुचारू रूपे प्रोग्राम चलाबी बोली करी। तो तुम लगे भी मैनेजर और मैनेजर लगे भी तुम मन है। तो तेणुक जिनिस के धोखा नहीं हबार अच्छे आराम से चालू वर्षे के लगी तापर जदि जारी रबार इच्छा ना कि रबार इच्छा अच्छे से अवश्य हो कथबार्ता है आ मझे डिस्टर्बांस नहीं करबे से भी बहुत आशा नहीं काम करूँ मोर वक्तव्य बंद करबी। दर्शक बंधु आमर पाखे कंधामाल नाटकर म्यूजिक सेन अच्छन आज नुआ रोटा ऑर्गान पेड़ नाल बादक अच्छन। तो केते सुंदर करी वर्ष सजे करी कंधामाल नाटक के आगे बढ़ावे आ केन केन नुआ म्यूजिक कंपोज देवे से विषय किसी जानमा। तो नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपन को परिचय टिक दिया। मोर ना हला यहाँ तीर्थ सतनामी मोर गाँ हला धनसरा कुकसरा ब्लॉक रू आसे। अरे मुई कंधामाल नाट्य कीबोर्ड अच्छे। अरे आज आम 2026-27 लगी गोटे बैठक आयोजन करूँ। जेनता दर्शक मैंने आमर कंधामाल नाट के भल पाइबा दीछन सेन्ता ई वर्ष भी एंता भल पाइबा दियन और आमर चेष्टा कि नुआ नुआ जिनिस मैंने टिके देखावा लगी चेष्टा करमा और नाट के टिके आगे बढ़ामा। बहुत सुंदर लगा। तो गोटे कथा आज्ञा गत वर्ष आपनकर जेन म्यूजिक रे थिले जे पुराना स्टाफ अछन ना नवा स्टाफ माने किछि ए वर्ष ऐड हेबे नहीं प्राय पुराना अछन और किछि गोटे दुई जन चेंज होइछन। आज्ञा गोटे दुईटा किन चेंज होइछन हमर नाल वाले और पैडिस्ट गोटे चेंज होइछन ऑर्गन वाला गोटे पुराना। हां मुई गोटे पुराना लोक अछन। आज्ञा तांकर नाम टिक कहन आज्ञा। तांकर ना हला हमर पैड रे अछन मुन्ना भाई आज्ञा अरे नाल रे अछन हमर डगरेश भाई। केन केन नाटक रे आगे बजुथिले आग से माने थिले मजन पदन नाट थिले हमर मुन्ना भाई अरे हमर डगरेश भाई थिले अलाजोर पार्टी रे। तो बहुत सुंदर लगला बहुत सुंदर आज्ञा बहुत खुशी लगला। तो आमर जेनटा कि पेड़ वाला आज्ञा अछन ए मुना आज्ञा। तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। हमर चैनल रे आपन के स्वागत आज्ञा। आपन को परिचय टिक दियन। आज्ञा मोर ना होचे मुना हाथी बेले सब लोग जानसन। मोर गाँ हला चिकली ब्लॉक हला कोकसरा। गत वर्ष प्ले करथिले मझन पदर नाट रे पैर प्ले करथिले ई वर्ष कंधामाल आइछे। तो कंधामाल आसिकरी तांकर अनुष्ठान रे काम करबाले केते खुशी होछन आपन। बहुत खुशी আছে आज्ञा। जहाँ जानिछु तार नार अधिक देखेबा के चेष्टा करमा सेतकी कोई मोर धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लागल। तो आमर अछन आओ डगरेश मामा तो तांके टिके बुझमा। नमस्कार मामा। नमस्कार मामा। तो परिचय टिके देन। मोर ना हजे डगरेश गहिर गाँ हচ্ছে छिलवा ब्लॉक धर्मगढ़। गला वर्ष मुई अलाजोर नाट रे नाल बादक हिसाब ना रही
ଇ ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ଆସିଛେ। ତ ଆଗଲି ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଯାହା ହେବା ତାହା କରମୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକେ ଦେखाମୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାହୋଲରେ ପୁରା ଧୁମଧାମ ସହିତ ନାଟକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ ଦେମୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ନାଟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲରେ ଦେખાମୁ ନୂଆ ଭେରାଇଟିରେ ଦେખાମୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ କାଣା। ତ ଆଜି ବୈଠକରେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମର୍ ପାଖେ ଯେନ୍କି କନ୍ଧମାଳ ନାଟକର ଯେନ୍ଟାକି ସାଇଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେନ୍ଟାକି ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରସନ୍ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆଟା ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ। मोर ना होचे पंकज माझी ଆଜ୍ଞା ग्राम सुरसमाल ଆଜ୍ଞା जुनागढ़ ब्लॉक। ଆगे କେନ୍ ନାଟକ आगली मुई टिपिगुड़ा राजपुर रे पहला किना करूଥିଲି गोटे वर्ष आर एबे बामनीगुड़ा रे तो प्रोग्राम करूଥିଲି हेन भी बेसी इटा लक्ष्मी पूजा प्रोग्राम करली आर मना करली से मन के एबे कन्धमाल पार्टी के न के आसिकिना प्रोग्राम करमी बोलिकिना भाबुछि। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି କରବେ ତ ନା। हाँ करमी। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ତ ଆଉ ଜଣେ ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ଜଣେ ବୋଲବମ୍ ବାବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶଙ୍କର ତ କଲା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତା ନାମେ ସବୁ ଜାଣସନ୍। ତ ଆପଣ ଆଗେ କେନ୍ ନାଟକରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ମୁଇଁ କଲମପୁର ନାଟ ଗାଉଥିଲି ଆର୍ ଏବେ ଏବେ ସରଗୀ ବେଲି ଯାଉଥିଲି ଆର୍ ଏବେ କଣ୍ଡାମାଲ ରହିବି ବୋଲି ଭାବିଛେ ବା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭଲରେ କରିବେ। ହଁ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଭୋଲାଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବି ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍। ତାଙ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ରହିଥିସନ୍। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ୍ମା ଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା। ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। मोर ना है भोला शंकर नायक ଆଜ୍ଞା मोर गाँ है बंगमुंडा कोकसरा ब्लॉक जिला कलाहांडी। এই ବର୍ଷ ଆପଣ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍। हय କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। बेसी खुशी लाଗୁଛି। ଆଗେ କେନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? आगे करूଥିଲି मुई तो अनेक गुड़ा पार्टी न करूଥିଲି ଆଜ୍ଞା बरगाने थिली नेक्स्ट गला वर्ष एबे आसबा 2026-27 कंधामाल रहबा लागि प्लानिंग अछि। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ନାଟକରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 2026 ଆଉ 27ରେ ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଭୋଲା ଭାଇ ଆସିଛନ୍। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତ ଦର୍ଶକକେ ବି ବହୁତ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ରାଜ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭେଟମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार ଆପଣ मुझे जे माँ ठाकुराणी नाट्य कला अनुष्ठान कंधामाल नाटर हिरो बर्तमान यही वर्ष 2026-27 आगामी आमर बैठक जेन चली जेनटा कि आमर भोला भाई आसीचन जेनटा कि मोर पुराना जोड़ी आगर भी आम दुज कंपोजिशन दी आसीचु। तो मते बहुत खुशी लगुचे कि भोला भाई मोर संगे अच्छन आगर आमर परफॉर्मेंस दी आसीचु जेनटा कि आगर बहुत नाटर आम दी आसीचु जेनटा कि मते बहुत खुशी लगुचे कि वर्ष भी आम दुज एंता परफॉर्मेंस देखामु ई वर्ष किसी नुआ किसी परफॉर्मेंस देखामु आम दुई लोकर इच्छा अच्छे। आम दुई लोक एंता किसी परफॉर्मेंस करमु कि दर्शक मैंने बहुत खुशी हेबे बहुत किसी दर्शक मन के खुशी करवा लगे मैं चेष्टा करूँ। तो आमर पुराना जोड़ी के पाइछे बहुत खुशी अच्छे ई वर्ष आमर कंधामाल तरफ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେନ୍କି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଏ କନ୍ଧାମାଳ ନାଟକେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ ଏ ଯୁଗର ପ୍ରେମ ଲାଗୁଛି ମିଠା। ତ ସେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା। ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ବି ଜାଣମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋର୍ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ନିହାଲ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ତାଲପଦର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କଳାକାରକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ हाँ आज्ञा नुआ कलाकार के नेकिना बहुत किसी चली आर आगे भल कर चेष्टा करूँ आर ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୀତ ବି ନୂଆଟା ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। हाँ नुआ सब गीत मन नुआ गीत चेंज हेबा ଡାଇଲଗ୍ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। डायलॉग पत्र सब
ଦର୍ଶକ ବି ନିହାତି ଟିକେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଟା ହେଉଛି ଆମ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକର ନ୍ୟୁ ହିରୋଇନ୍। ଆଉ ନ୍ୟୁ ହିରୋଇନ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁ ନୂଆ ଗୀତ ମାନେ ଲେଖବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ନା। ଆଉ ଆପଣମାନକେ କିଛି ଝଲକ ଶୁଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଗୀତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିନା ଗାଇମୁ, କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ମାଫ କରିବେ। ବୋଲା ସଙ୍ଗାତ ବଉଲ ଶୁଣ ମିତଣୀ, ସଙ୍ଗାତ ବଉଲ ଶୁଣ ମିତଣୀ, ସଜନୀ ଆଖିରେ ମନିଦ ଆସୁନି, ସଜନୀ ଆଖିରେ ମନିଦ ଆସୁନି। କିଏ ସେ ଯାଦୁଗର ପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣି, ପ୍ରେମ ଜାଲ ବିଛେଇ ମନ ନେଲା କିଣି। କିଏ ସେ ଯାଦୁଗର ପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣି, ପ୍ରେମ ଜାଲ ବିଛେଇ ମନ ନେଲା କିଣି। ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରହିଗଲାଣି, ସେ ରହିଗଲାଣି। ସଜନୀ ଆଖିରେ ମନିଦ ଆସୁନି, ସଜନୀ ଆଖିରେ ମନିଦ ଆସୁନି। ଇଟା ହେଉଛି ଆମ 2026-27ର ନ୍ୟୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ଭୋଲା ଭାଇ ଲାଗି ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛେଁ, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ହେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍, ଆପଣ ସେ ଅଭିନେତା ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲୋନ ଅଛନ୍, ଏଇ ବର୍ଷ ରହିବେ କି ଏ ବର୍ଷ ରହିକରି ଆଉ କାଣା ନୂଆଟା ଆଗ୍କେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେखाବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍। मोर ना हूँ गिरिजा शंकर छत्रिया ଆଜ୍ଞା और मोर गाँ हूँ बानेर और मोर ब्लॉक हूँ जयपाटना। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आपण मैंने मोके भल भाव समस्त जानीछन। और सबसे पहले तो मोर दर्शक मोर भगवान मन के मोर कोटि कोटि नमस्कार है, जेन भल पाइबार मत दी आसीछन। आगे भी भल पाइबार दे बोली करी आशा करुछे। এই ବର୍ଷ କାଣା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେखाବେ ଆଜ୍ଞା? ए वर्ष भावुचे आज्ञा नुआ वर्ष माने ए वर्ष नाके किछि नुआ करी करा देखामी। जे कि गला वर्ष जेन लॉलीपॉप देखिथिले से लॉलीपॉप थिबा, बाकी से नुआ किछि आर नुआ करबी जेनटा के दर्शक मान के भल लागबा। सेटा वर्तमान सीक्रेट रहबा, सेटा जितकी बेल नाके मंच रे परफॉर्म कला बेल के दर्शक मान देखबे। ए वर्ष जिनिस के नै कहे। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କଳାକାର କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? हाँ नुआ कलाकार एबे देखन नुआ कर आइसन सब बेले तो नाके घरे भी नाके सब बाबा भाई थिला बेले बिया हेले गोटे नुआ कन्या आसन, तो सेरे पे हमर नुआ सदस्य आसन। तो आमर भीतर भी गोटे नुआ कलाकार गोटे दुटा आइसन। हमर सखी मन चेंज हेबे वर्ष, बाकी जेन सखी मन जेन परफॉर्मेंस करिथिले जेन भल दिथिले, आशा करिछि इमाने भी आसी कर हमर संग मिसी कर नाके बहुत बढ़िया नाके परफॉर्मेंस करबे बोली करी। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକେ ଆପଣ ଏମିତି ଜାରି ଥାଉ କଳା ପ୍ରତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ବି ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବିଷୟରେ ବେଶ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କରସନ୍। ତ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆପଣକେ। परिचय काଣା देवी, दर्शक तो सब जानीचन, ଆଜ୍ଞା तथापि परिचय दूचे। ସାର୍ मो ना है मनोज दास धर्मगढ़। आउ ए वर्ष कंधामाल नाटर गोटे नुआ चिंताधारा चलीचे। ଆଜ୍ଞା किछि नुआ किछि पुराना के नहीं करी, नुआ प्लेयर किछि नहीं करी, अरे नाटर गोटे नुआ मोड़ जीवा ए वर्ष से चिंताधारा रे पूरा प्राणप्राण चेष्टा चलीचे। आम वर्षा दिन रे सेटा से सब प्रिपेयर करवा लगी आशा रखी जाए। आज डेट्रे मोर सान भाई राज बहुत सुंदर जोड़ी लागसी, राज आर आमर भोला भाईर। तापरे कमेडियन तो आमर पुराना स्टाफ गिरी। आर वर्ष आशा कर मोर म्यूजिक स्टाफ नाल आउ पेड़ अच्छा दुई जन से मैंने भी कहूँ दादा आम फुल चेष्टा करूँ भल काम करवा लगी। किए तो माँ पेटू शिखिकर नहीं आसे, मोर भी आशा अच्छे क्या अनेक कलाकार संगे मिशीचे। मुई अनेक कलाकार संगे दीर्घ 7टा नाटपाटी छाड़ली ना, तो अनेक म्यूजिक सीन चेंज होचन। मोर भी गोटे आशा अच्छे जे भाई मैंने नुआ हेले भी मते हेल्प करी आगे नेबे, पार्टी के आगे नेबे, मोर से आशा अच्छे। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ନୂଆ ଗୀତ କେନ୍ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ, ସେ ଗୀତଟା ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କହନ୍। नुआ गीत तो किसी नहीं भाव पारता क्या बोले टाइम ऑफ आसला पूरे सीजन भैया सीजन टेंट काम मन व्यस्त अच्छे। फिर फ्री टाइम रे गीत मैंने नुआ तो करमु, स्टोरी भी किसी नुआ हवा, दर्शक के मन के छुईला बेले गोटे पारिवारिक के निकर करमा
ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଆମରଟା ଟିକେ ସାମାଜିକ ଆଡ଼େ ଆଗାଡ଼େ ଥିଲା, ପଛଆଡ଼େ ଏକା ମାନେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏକା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କାଣା ଘଟସି, କାଣା ହେସି, ସମସ୍ୟା କାଣା ହେସି, ସମସ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସମାଧାନ କାଣା ହେସି, ଇ କିଛିଟା ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ମାନେ ଲୋককে ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ କରବା ଲାଗି ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। আর সেটা চেষ্টা করমু। সাঙ্গে অছন বিদ্যা দাদা হেল্প করবা লাগি, আউ আমার লোকনাথ ভাই অছন, সমস্তଙ୍କର সহযোগরে হেবা গোটে স্টোরি ভাবিছু। দর্শক যদি ভাল পাবার সেটা দিলে পার্টিটা আগে গতি করবা, আর সে স্টোরিটা আগে যা, না পুনর্বার আর চেঞ্জ করবো। বারম্বার চেঞ্জ করলে তো পার্টি মানে গোটে স্টোরিটা ফেল হেসি। তো যেতে দূর দর্শককে ভাল লাগলা ভরি আমি সত চেষ্টা করবো যে কিছু নূয়া করবা লাগি। কাঁ যে আমি কলাকার দিনে নূয়া পেয়েছু, আর নূয়া পেলে বি সে কলাকার মনে গোটে ভবিষ্যৎ জনা পড়ুছে যে আগে মানে গোটে কিছু করিশ্মা করি দেখাবে আমার নাট লাগি। ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ନୂଆ ବି ଦେଖାଇବି ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଆଉ ଆଗକେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ବି ଅଛନ୍। ତ ଧୁମଧାମ ସହିତ ଏ ଯୋଡ଼ିକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ନାଟଟା ଆଗକେ ବଢ଼ାମ ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍। ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର୍ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକର, ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ କିଛି ଶୁଣମା, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେନ୍ ସାର୍। ମୋର ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର ପଟେଲ, ଗ୍ରାମ ବୃନ୍ଦାବାଲ, ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ନାଟକରେ ରହିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍, ଗତ ବର୍ଷ ବି ରହିଥିଲି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ରହିବି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସଂଘର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ସମାଜକେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିଛି ନୂଆ ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ନାଟକରେ ଯେନ୍ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଅଛେ ବିଷୟବସ୍ତୁକେ ନେଇକରି ଆମେ ଯେନ୍ ଆଲୋଚନା ଆମର ଯେନ୍ ସଂଘ ଏଇଟା ଅଛେ, ତ ଆମର ଯେନ୍ ନାଟ ଚାଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶକକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଛି ହଁ, ଦର୍ଶକକେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ଏକା ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେସନ୍। ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଲେ ତ ନେଇ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତଃସୃଷ୍ଟିତ ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଶ୍ରୀମାନ ମନୋଜ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଧର ପଟେଲ, ଆମର ଲୋକନାଥ ନିହାଲ, ରାଜ ଭୋଲା, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା করবো বলো তো। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ରହିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପାଖେ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅତିଥି ପାଶେ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍, ମାନେ ଚାରିଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଶେ ଯେନ୍ ଡକା ହେଇଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ନାଟକରେ, ଆଜ୍ଞା, ତ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କହନ୍ ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମା ଠାକୁରାଣୀ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କନ୍ଧମାଳ ମ୍ୟାନେଜର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୋର ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ମନୋଜ ଦାସ ବି ଅଛନ୍, ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ରାଜ ଭାଇ ଅଛେ, ଭୋଲା ଅଛନ୍, ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର। ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ନାଟକ ପାର୍ଟି ସବୁ ମୋର ନିଜରେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଟପିକ୍ଟା ଚାଲିଛି, ମୋତେ ତ ଆଶା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲବା ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଆପଣ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଶେ ଆସିକରି କିଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ନାଟକ ପ୍ରତି କିଛି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ଗୋଟେ କଥା ନେଇ କହିଲେ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍, କେନ୍ ପାର୍ଟିନେ ରହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଟରେ କେବେ ଜାଣତେ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସେ ନାଟରେ ଅଛନ୍ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ଆପଣ ଜାଣତେ। ମୁଁ 25-26ରେ ଭୀମକୋଟପଡ଼ା ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶିବରାତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଲା, ମାନେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜରର ଯେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ କିଛି କାମ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ତ ଆକ୍ଟର ମାନେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଶିବରାତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ମୁଇଁ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଞ୍ଜିଲି ଭ୍ୟାଲି ଜୁନାଗଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନିଂ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 26-27 ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ହିଞ୍ଜିଲି ବେଲି ଜୁନାଗର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 26-27 ପାଇଁ ମୁଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ମାନେ ମୋର ଅଭିନୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ମୋ ସେ ଅଭିନୟଟା ହିଞ୍ଜିଲି ବେଲି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ହିନ୍ଦଲି ବାଲି ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିରୋଇନ୍ କି ଜେନ୍ସ ହିରୋଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପର୍ସ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ 25-26 ପାଇଁ ଯେନ୍ ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ରହୁଛନ୍। ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଦାସୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିରୋଇନ୍ ଏକା ଅଛନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଗୀତ ଶୁଣମା। ତ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଜନାଦୃତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛେ ସେ ଗୀତଟା ଦୁଇ ପଦ ଆମର୍ କନ୍ଧମାଳର ସିଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ମନୋଜ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣାବେ। ତ କେନ୍ ଗୀତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛେ ଆଉ କେନ୍ ଗୀତ ଭାଇରାଲ୍ରେ ଚାଲିଛେ ସେ ଗୀତ ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ ଶୁଣମା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଗୀତ ବେଲେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛେ ବେଲେ ମା' ଏକା ପ୍ରଥମରେ ମା' ଏକା ସବକର୍ନୁ ବଡ଼ ଏ ମା'ରୁ ଏକା ସୃଷ୍ଟି ଏ ଆର୍ ଏ ଗୀତ ବି ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛେ। ଦର୍ଶକର ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ନାଟ ଜଗତରେ। ସିଓର ଦର୍ଶକ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୀତ। ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମାଗ ବିରଜା অভয়া তোর ছুয়াকে করবু গো দয়া মা অভয়া তোর ছুয়াকে করবু গো দয়া মুই বলু ছাগ তোর না গাই গাই করুণা বর্ষা টিকে দে গো ঝরে মুই বলু ছাগ তোর না গাই গাই করুণা বর্ষা টিকে দে গো ঝরে মহিষা মর্দিনী তুই মঙ্গলকারিণী মহামায়া মহামায়া অভয়া তোর ছুয়াকে করবু গো দয়া সে মার লাগি গীত बहुत सुंदर लागला आज्ञा जेन से माँ एकाशा आ से मार भजन टिके आमर दर्शक बंधु मान के शुणे देले निहाती वर्ष ट्रेंडिंग चलीचे आगे भी ये गीतटा भाइराल चलवा मोर आशा विश्वास अच्छे आज्ञा। दर्शक बंधु आउ जड़े आज्ञा जेन कि कन्धामाल नाटक सर्वेसर्वा जेनटा कि खलनायक भूमिकार अभिनय करसन आउ नाट्य परिचालना करसन से आज्ञा के आम टे भेटमा आउ तांकर परिचय टे जानमा आउ तांकर इ नाट के नहीं करी केन केन कथा कहबे से विषय किसी जानमा। ई वर्ष केन अदल बदल होइछन कलाकार माने से कलाकार मानकर विषय भी किसी कहबे आउ ई भोजी लागी जेनटा आज गोटे बैठक होइछे से बैठक रे भी केते काଣା काଣା आइथिला से विषय किसी कहबे। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपनकर परिचय टिक दियन सर। मोर परिचय होचे आज्ञा नाम मोर चित्तरंजन दास गाँव होचे कंधामाल जिला होचे कलाहांडी। आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद। तो ए वर्ष आपन नुआ नुआ कलाकार के निकर बैठक बसिछन ई बैठकटा तो ये बैठक रे ई वर्ष आके काଣା करबे आउ केन जिनिस दर्शक के देखाबे से विषय किछि कहन। नुआ किछि करबा लागि तो प्रयास चालीछि आउ ए वर्ष हम 2-3टा कलाकार इआड़े सिआड़े हेले तो आमार नुआ कलाकार आनीछु तो दर्शक के वर्ष जेन भल पाइबाटा दिथिनु आमे आर दर्शक लोगन जेन भल पाइबाटा पाइथिनु तो ई वर्ष तारु 2 गुणा देमु के प्रयास चालीछि हमर। आज्ञा सर आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो आज्ञा आपन जेन कलाकार माने बे नुआ नुआटा नहीं कर केते आशा करछन आउ ए कलाकार मानकर विषय काଣା स्वप्न देखिछन आउ दर्शक के काଣା माने भल भल एक्टर के निकर पहुंचाबी दर्शक सामने बोली कर जेन भाविछन से विषय दुई पद कहना। बढ़िया कथा पचराले आज्ञा। आज्ञा तो आमर गत वर्ष जेन कलाकार थिले आमर हिरो हिरोइन जेनटा भगवान बाग आ आमर राज दास तो ई वर्ष ताकर पुराना जोड़ी के मुई रखीचे जेनटा कि जे मिर्जापुर नाट रे आमर राज आउ भोला तापर सोनारी सिकवारी भी राज आउ भोला टिके चहल सृष्टि करथिले ई वर्ष भी आमर कंधामाल नाट रे राज आउ भोला चहल सृष्टि करबे बोली मोर आशा अछि। आज्ञा आज्ञा और पुणी थरे से पुराना जोड़ी के आनी करी मुई नाट चलाबा के चेष्टा चलीছে। आज्ञा सर तो एने आज केते लोग बैठक होइथिले आपनकर गोटे माने अनुमान रे आउ केते माने चावल ई हिचे केते बैठक रे तो आम बेसी नहीं 20-25 जन तो चौल 6 केजी मटन 8 केजी कराई चाहिए अब ता चली स्लाट फ्लाट करी जेनटा आम घरे घरुआ जिनिस जेनता खेसु भिंती कराई छे। आज्ञा आज्ञा आ हमर मुख्य अतिथि बासे पंडा मुख्य अतिथि हिसाब से मोर बड़ भाई मोर गुरु प्रियरंजन पंडा दादा आसीछन आउ सेमन के तो मोर बड़ भाई हिसाब मुझे नहीं डाकला संघ हिसाब डाकी जे क्या जे आज्ञा एग्रीमेंट कला पर भी पिला माने इआड़े सिआड़े हेसन
ସେଥିଲାଗି ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଦାଦାକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଆଉ ସେ ମୋର୍ କଥାକେ ଏଇଟା ନେଇ କରିକରି ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଧାରଣାକେ ନେଇକରି ନୂଆ ଚିନ୍ତନକେ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନାଟକ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ନାଟକର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନକେ ନେଇକରି ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରକେ ନେଇକରି ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ କେତେ ଅନୁଭୂତି করবে যেটাকি আসন্তা বর্ষকে কেতে মাত্রার নাটকে দর্শক ভাল পাবে বলি যে আশা বিশ্বাস রাখিছন সে বিষয়ে কিছু দুই পদ জাণমা। তো নমস্কার আজ্ঞা। নমস্কার স্যার, আজ বহুত খুশি আজ্ঞা যেটাকি যে মোর পুরনা কলাকার যেটা থিলে সেমানে তো অলগা পার্টি জন কি সে ঘরে রহন কহি নি পারে বলন তো সেমানে অনুপস্থিতিরে আজ মোর পাখে নূয়া কলাকার মানে অছন যেটাকি মোর ডগরে ভাই তারপরে যেটা আমার পেড মাস্টর মুনা ভাই যেটা সে তো স্টুডিওরে বি কাম করিছন তারপরে রহিলে আমার ভোলা ভাই তারপরে শঙ্কর ভাই তারপরে আমার পঙ্কজ ভাই এইটা যেটা দেখুছন এটা সব কন্ধামাল নাটর নূয়া কলাকার আজ্ঞা আজ্ঞা এই বর্ষ লাগে তো ইমনকে নিকরি আজি কন্ধামাল নাট গর্ব হয় আজ্ঞা ଆଉ ଇମନକର ଲାଗି ଏକା କନ୍ଧାମାଲ ନାଟ ଆଗକେ ଯିବା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଆରୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ବରକାନିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ତ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର କନ୍ଧାମାଲ ନାଟକରେ ଟିକେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦେଖବାକେ ଟିକେ ନେଇ ମିଲି ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ ବର୍ଷ କାଣା ହେବା ସେ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଥିଲା ସେନୁ 2 ଗୁଣା ହେବା ଏ ବର୍ଷ। ବରକାନିରେ ଯେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାୟମନ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଏ ଅନାନି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ କନ୍ଧାମାଲ ନାଟ 2026-27 ବୈଠକରେ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନୂଆ ଧମାକାରେ ବାହାରବା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦର୍ଶକ ପାଖେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଆଉ କନ୍ଧାମାଲ ନାଟକେ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଗୁଣା ଦେବେ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କନ୍ଧାମାଲ ନାଟକକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ିକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଟିକେ ଦେଖବାକେ କମ୍ ମିଳିଲା ଏ ବର୍ଷ ତାର 2 ଗୁଣା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖବାକେ ମିଲବା ଆଉ ନାଟଟା ଯେନ୍ ବର୍ଷ এক মাত্রার হয়েছে মানে 2 গুণা হওয়া বলি যেন আশা বিশ্বাস রক্ষি আমার যেন চ্যানেল মাধ্যমে কহিলে সেলাগি দর্শক বন্ধু মানে টিকে রহিথন যেনকি আমার কন্ধামাল নাটক প্রতি ভাল পাইবা টিকে দিয়ন আর এই কন্ধামাল নাটককে আপনার দেখবে 2026 কিংবা 27রে ধুমধাম সহিত হওয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবা বলি আশা বিশ্বাস রকিছন আপন মানে দেখিপারে যেনটা পুরনা যোড়ি বি অছন আউ অনেক নূয়া নূয়া কলাকার মানকে বি নেই করে এই বর্ষ তাঁর অনুষ্ঠানকে গঠন করিছন।